Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdina Syahrul Anam, asli dari Kabupaten Sampang, Madura. Abdina semangken merantau Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Abdina abento salah situng pondok pesantren Kikadinto Pondok Al Khalil Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Abdina ngireng pelaksanaan MKK Kadinto tujuan sebung lain angin kaangkui aramiyaki tor ngumpaki dek kaca-kanca tor cukan kaangkui maudi dek ka hazanah keislaman siaropa aki maca kitab kuning. Tor anapun tafsir saya baca Abdina semangken Kikadinto tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu ta'ala alam. Sayaqulu bekal ngucak as-sufaha'u pasera banyak-banyak orang seputu, al-juhalu tekesa banyak-banyak orang seputu, segendeng, minan nasi ropana dari banyak-banyak manusia, al-yahudi wal musyrikina nyatana orang Yahudi wal musyrikina tor banyak-banyak orang se musyrik. Ma wallahum panapa tining perang walla se aming waki hum dak kapi kak disa ropana nabi sareng banyak-banyak orang mukmin. Ayu syai'in sarrafan nabiy sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina. Ayu syai'in panapa situng-situng sarrafa si aming waki panapa syai' an nabi ya ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam, moga-moga Allah aparing rahmat alaihi ngatasi nabi wasallamator keselamatan. Wal mu'minina sarang banyak-banyak orang mukmin. Ang qiblatihim dari kiblat dah kapi kadisah nabi sarang mukminin. Allati kanu 'alaiha, allati sebadah kanu pasera kapi kadisah nabi sarang mukminin 'alaiha panika ing ngatasi allati nyatana kiblat, alastiqbaliha ing ngatasi madhep kiblat fis sholati ing dalam salat. Kenapa kiblat kadito? Wahya Baitul Maqdisi, wahya bantining kiblat Baitul Maqdisi, panika Baitul Maqdis. Wal ityanu bantining anak kaaki bisini kalaban huruf sin, saya kulu, masuk esin. Ad-dalatu panika anu tuaki alal istiqbali ngatasi sebekal madhep. Apa sebekal madhep kak bisa? Minal ikhbari bil ghaib, nyata nah dari banyak-banyak kabar bil ghaibi segaib, se tak nampak, se kita terjadi. Qul lillahil masyriq wal maghrib, qul nguca'a ti bin Muhammad lillahi panika eka akungi Allah al masyriqu tining timur wal maghribu ban barat. Ail jihatu tekesa banyak-banyak jihad, kulluha sakapina jihad, faya'muru bitawajjuhi maka makon pasera Allah bitawajjuhi kalaban madhab ila ayyi jihatin sya'ah. Dak kak dima jihatin jihad sya'ah sekasokan pasera Allah la tiradu alaihi tada panapaan tentang alaihi ngatasi al-amru pakun Allah. Yahdiyanu tuaki pasera Allah man dak ka ureng yasha'u sekasokan pasera Allah hidayatahu kalaban apareng hidayat dak ka ureng ila siratim mustaqim, ila siratin dak ka jalan tariqin tegese jalan mustaqimin seloros. Apa maksud seloros? Dinil islami ropana agama Islam. Ay wa minhum antum dalla ala hada, ay tegese wa minhum ban panika sabagian dari kapi eman antum tining tibin kapi dalla sanutuaki ala hada ing atase dalla sanutuaki pasar Allah ala hada ing atase panika. Selanjutnya Kikadinto Abdina taro jelasaki kandungan dari ayat 142 Kak Dinto. Pertama mulai dari asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Kak Dinto. Sekadima marawahul Bukhari anil Barra bin Azib. Cerita aki dari Imam Bukhari dari Barra
bin Azib, putra lakin Azib. Lama qadima samangsana Rabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasira Rasul al-Madinah tada kota Madinah fasalla nahwa Baitil Maqdisi. Dadi Rasulullah nalika depak dak kota Madinah nika asolat madhep dak ka Baitul Maqdis Palestina. Sittata asyara syahron sesaabite kadinto 16 au sab'ata asyara syahron antara 16 sampai 17 bulan. Saterusnya salah seterena 16 sampai 17 bulan nika madhep dak ka Baitul Maqdis. Nika ning uning Allah Subhanahu wa taala amarenta dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka angkui au ba kiblat seasal dari Baitul Maqdis au ba ke Masjidil Haram. Sehingga banyak cak-ocak sehingga bai fitnah dak ka Rasulullah atau dak ke banyak-banyak sahabat sehingga banyak orang-orang mukmin perapan ka dinto imanna tergoncang, imanna setepes ka dinto bahkan murtad. Apa saya kocak aki? Saya kocak aki akati saya beda dalam ayat ka dinto ma wallahum. Apa karep Muhammad jriyah ma aba oba kiblat. Engki jak maturna Muhammad nika tak gena pelin-pelan, tak konsisten. Masa lamare madhep dak ka Baitul Maqdis pas tiba-tiba epakon madhep dak ka Baitul Haram. Wala keng kerong karo mana? Wala keng kerong dak ka tempat lahir. Nika cepon as-subaha. La parenta au beuna kiblat ka dinto ulama beda pendapat. Di antarana berdasar debuaki cepon tafsir Qurtubi nikah salat asar. Berdasar debuaki nikah salat subuh. Torjukan nikah kejadina Masjid Quba cepon. Torjukan bada ulama sadebuaki nikah kejadina Masjid Bani Salmah. Wa huwa fi sholati dzuhri. Tor kejadina kadinto nalikana Rasulullah salat zuhur ba'da rakaataini salasana oleh 2 rakaat ningoning malaikat apareng wahyu epakon au ba kiblat. Sehingga Masjid Bani Salmah kadinto nyamai Masjid Kiblatain, masjid seandi 2 kiblat. Kiblat pertama madhep dak ka Baitul Maqdis. Ki nomor 2 nika madhep dak ka Masjidil Haram. Dadi kadinto pendapat masalah bila kejadianna epakon au ba kiblat kadinto ulama ternyata beda pendapat, beda pemangki. Seterusnya kadinto masalah lafad as-supaha. Nika arupa aki jamak dari kata safihun. Artinya bodoh, al-juhal. Nika tafsirnya sareng Imam Jalaluddin Asyuti kalaban tafsirnya al-juhal, orang sepudu. Tapi cepon Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi beliau ada buaki as-supaha nika jam'u safihin wa huwa khafiful aqli, orang seningke akal lah. Engki ana pami kocaki ningke engki nika tak percaya dek ka apa saya wahyu aki dek ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka cuma ngandalaki akal lah, tak masuk akal. Mak beda mari adep ke barat, adep ke timur, mari adep ke laut, adep ke daja misalnya. Mereka supaha kadinto cuma mikir war luar lah, tak masuk akal. Sedangkan agama nika tak bisa yokor kalaban akal, harus yokor kalaban wahyu. Sehingga panapa saya perintah sareng Allah Subhanahu wa taala nika pakun bagus. Masuk akal atau enten kula sareng panjenengan sedaja wajib ngireng deka panapa saya debuaki sareng Allah Subhanahu wa taala sareng Rasulullah. Karena panapa saya bagi Rasul kadinto arupa aki wahyu jugan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seterusnya Imam Al-Qurtubi kadinto jelasaki wa khassa bi qaulihi minan nas li anna safiha yakunu fi jimadatin wa hayawanatin. Mak bisa juluki kalaban julukan supaha orang ini kayak kocaki gendeng, kocaki buduh. Padahal lafat supaha nika biasanya yang kui biji madatin, yang kui bato barang-barang segeli kaju wahyawanatin terjukan yang kui dek hewan biasana nika apuk tiaki cat
Allah Subhanahu wa taala nika nginah deka orang-orang sing ngucap ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Posisi aki kalaban jimadat hayawanat bareng setan di akal. Seterusnya minan nasi saya manusia al yahudi wal musyrikin. Dalam kitab tafsir Jalalain nika tafsir kalaban banyak orang Yahudi sareng orang-orang musyrik. Tapi japon Imam At-Tabari dalam tafsir nika beni orang Yahudi sareng orang musyrik. Tapi nika munafikun juga masuk orang-orang se pacat amusoi dek ka Rasulullah. Tapi dalam war luar nika ngaku iman, nika ikut cak munafik. Nika juga terus provokasi afitna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nika saya kocak minan nas, nika pita ulama berdasar bagi Yahudi, munafik, bahkan berdasar bagi nika musyrikin. Seterusnya ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Lah nika esena saya rupaki provokasi ocak-ocak saya fitnah deka Rasulullah ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Bedapa cecak maturan senika. Anapa bedapa? Ma tiba-tiba Muhammad oba haluan oba arah sekala Baitul Maqdis area ke bait kiblat masa tia oba ke Baitul Haram pola geng la kerong mana pola kerong ke tempat kelahirna dan ika saya kocaki sarang orang-orang seputu gela terus napa boleh saya kocaki sarang orang supahat nikah yatuh deka banyak-banyak nabi Ibrahim sekadima Nabi Ibrahim nikah Baitul Maqdis Nabi Isa berarti Muhammad re ngiba ajaran baru saya tak pada sarang nabi-nabi sebelumnya. Padahal Nabi cocoki dek ke sejarah anapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maepakon madep dek ke Baitul Maqdis engki sobung lain to cuna kangku yang ngurmati dek ke para nabi sebelumnya. Anapa selanjutnya kadinto Allah Subhanahu wa taala amakon madep dek ke Baitul Haram engki kadinto kangku ananta aki cek kota Mekah Baitul Haram nikah juga pernah elo mampai sareng banyak-banyak nabi. Nabi Adam pernah dapat ke Baitul Haram. Nabi Ibrahim misalnya, Nabi Ismail bahkan lahir kota Haram. Tapi karena orang Yahudi sareng orang musyrikin nikah keduan dendam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketepaan kadin teh kebai senjata kangku nyerang ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Panapa jawabna dari Nabi Muhammad saya ciri sareng Allah Subhanahu wa taala? Jawabna kadin teh qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ngucati bin Muhammad lillahil masyriq wal maghrib. Timur barat laut deja sakapina arah are ka akungi Allah Subhanahu wa taala. Teti terserah Allah Subhanahu wa taala makon de kakak di masaos. Kemudian ayat kedua itu tutup kalaban yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Yahdi anu tuaki pasar Allah mandaka orang yasha'u saya kasokani. Berarti orang kela saya afitna Rasulullah torbodo orang senurok deka fitnah segidingaki are tak paring hidayat sareng Allah Subhanahu wa taala ila siratim mustaqim hidayat kela aropaki anu tuaki deka jalan seloros aidinil Islam tegese agama Islam. Beni saya maksud sirati mustaqim jalan saya takluk tiluk punten nika saya maksud dinil islami ay wa minhum antum dalla ala hadza la saya ben ika jalan re Muhammad seakan-akan sekadin toh are kocak sirati mustaqim agama saya kibah saya ajaraki bi ban re Muhammad ari kocak sirati mustaqim. Engki sekadin toh pemausan dari Aktina kurang lebihna nyuun saporah saya sobung batasa akhirah salam dari orang Matura salam situng dara wallahul musta'an ila sabil rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.